بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خيرتها. Mari berkunjung ke Irlandia. Negara yang mendapat julukan Pulau Zamrud atau Emerald Isle ini adalah negeri yang memiliki pemandangan alam menakjubkan. Kecantikan alam Irlandia membentuk negara ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menjanjikan. Namun tak hanya alam Irlandia yang membawa saya menapaki negeri ini. Saya akan menelusuri sejauh mana Islam tumbuh subur di sini. Kisah Islam dan juga Muslim bagi negara Irlandia bukanlah sesuatu hal yang baru. Kisah perkenalan mereka telah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu ketika bangsa Irlandia mengalami kelaparan parah dan dibantu oleh kerajaan Turki Ottoman. Kini, Islam telah menjadi agama terbesar kedua di negara ini. Sekitar tahun 1845 Irlandia mengalami kelaparan parah yang melanda negaranya. Setidaknya ada sekitar 1 juta orang meninggal karena bencana ini. Di saat itulah Khalifah Abdul Majid pertama, seorang generasi dari Kesultanan Ottoman Turki, merasa tergerak untuk membantu rakyat Irlandia. Meski berada ribuan kilometer dan harus menghadapi hadangan ratu dan tentara Inggris, pada akhirnya Kesultanan Turki berhasil menyusupkan 3 buah kapal yang penuh dengan bahan makanan dan merapat di sebuah pelabuhan di daerah Drogheda. Dari titik inilah hubungan baik antara Irlandia dan Islam berkembang di negara ini. Kini generasi Muslim baru Irlandia mulai tumbuh subur. Sebagian besar muncul di kota Dublin yang merupakan pusat pergerakan ekonomi. Geliat Muslim sangat terasa di sini. Sejak awal tahun 90-an, Irlandia memang dikenal sebagai salah satu destinasi imigran Muslim dari beberapa negara Timur Tengah dan Afrika. Di sini Muslim berbaur menjadi satu dengan warga Dublin yang mayoritas beragama Katolik. Faktanya, dari 4 juta jiwa penduduk negara ini, ada sekitar 1% Muslim yang menjadi benih generasi Islam di Irlandia. Mari melihat lebih dekat seperti apa kisah sekolah Muslim resmi pertama di benua Eropa. Inilah Clonskeagh Muslim National School, sekolah Muslim tingkat dasar yang terletak di kota Dublin. Tempat belajar mengajar ini merupakan sekolah nasional yang didanai pemerintah Irlandia. Clonskeagh National Muslim School didirikan pada tahun 1990 oleh komunitas Muslim Irlandia. Sekolah ini bagaikan sebuah oase bagi para orang tua Muslim yang tinggal di kota Dublin. Karena selain fasilitas sekolah, di dalam kompleks bangunan ini juga terdapat masjid serta toko makanan halal.
Sebelum sekolah ini didirikan, setiap Muslim Irlandia yang menetap di Dublin hanya bisa memberikan pelajaran agama Islam di dalam keluarga. Karena hampir seluruh sekolah resmi pemerintah di Irlandia berbasis pendidikan agama Katolik. Ini adalah kelas 4 sekolah dasar kalau di Indonesia. Mereka sedang melakukan persiapan karena mereka sedang mempersiapkan mereka untuk naik ke kelas selanjutnya. Jadi di sekolah ini selain mendapatkan pelajaran yang terkait dengan Islam, sekolah ini juga menyediakan fasilitas pelajaran umum lainnya yang standarisasinya sama dengan sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh pemerintahan Irlandia. Kini Clonskeagh Muslim National School tumbuh semakin pesat. Saat ini setidaknya ada sekitar 300 murid yang menempuh pendidikan di sekolah ini. Sekelas sekolah ini tampak seperti sekolah pada umumnya di negara Irlandia. Namun Clonskeagh School bisa dikatakan sebuah sekolah yang unik karena keberagaman yang ada di dalamnya. Luar biasa, kedatangan saya hari ini ke sekolah musim di Clonskeagh bertepatan dengan perayaan 25 tahun ulang tahun didirikannya sekolah ini. Saat ini beberapa anak sedang melakukan persiapan untuk perayaan paduan suara atau choir yang akan dinyanyikan mereka sebentar lagi. Mendengarkan lantunan nasyid dan juga lagu khas Irlandia yang dinyanyikan oleh anak-anak ini membuat saya takjub. That's very good. Okay. Phil and Hanida upset there. It's very good to see that. No. They're beautiful, aren't they? Absolutely. I've been researched about this since 4 months before I came to Ireland, and then finally I saw in the front of my eyes, and wow, it's emotional. Wow. We love them and we hear them all the time, and we still get upset. We get a little upset because it's emotional time to hearing the songs and that. But they're very good. Yeah. And sometimes we have maybe up to 40 sometimes. Yeah, this is not the full choir, you know. Oh, Yeah, we have more than this. It's more the Lord, Selain materi pelajaran reguler dan Islami, sekolah ini memang dilengkapi kegiatan ekstrakurikuler, paduan suara seperti sekolah pada umumnya. Pada acara-acara istimewa, biasanya kelompok paduan suara ini akan tampil untuk menunjukkan kemampuan mereka. Setelah lantunan nasyid yang memukau, keberadaan Orla yang merupakan guru paduan suara juga menarik perhatian saya. I'm a little bit curious that you are non-Muslim and your students are Muslim. There is any difficulties to teach them because the barrier like Arabic language? It's interesting because when I started teaching here, I didn't understand a lot about Islam. So some of the more experienced teachers told me some of the interesting things I would need to know. But it's too hard to go through everything in 15 minutes. So I would say the children have taught me what I know about Islam over my years here, and they're very good and very respectful of the fact that we're not Muslim, the teachers are not Muslim. Orla adalah seorang wanita asli Irlandia yang beragama Katolik, namun ia tampak sangat nyaman berada di lingkungan sekolah Muslim ini. So all the teachers are funded by the department, and so is the running of the school. But then we have to follow an education based on the Department of Education. We have to follow specifically the guidelines laid down. So we teach
exactly the same as every other primary school in Ireland, even though we're a Muslim school. The only difference is that the religion here, the Islamic ethos, is very strong in the school, and it's very important to parents that the children have a sound Islamic education. So they do all the subjects other schools do, but then they also have religion, deen, and they have Arabic lessons and Quran lessons. Sebagian besar murid di sekolah ini adalah anak-anak imigran Muslim yang telah menetap di Irlandia selama bertahun-tahun. So, what do you like the most from the school? I like the way I have a lot of friends and just a lot of friends, and I like the teachers because they're really kind. How do you feel doing fasting Ramadan in Ireland? It's a bit hard because it's not as easy as other countries, like Islamic countries, because everybody's doing it in those countries. But if I do in Ireland, it's a bit hard because it's different, and like it's. I like the mosque the most because we get to pray there, and not miss any prayers. It's really hard because there's like long hours, but once you get used to it, it's not that hard, and I got used to it, so it's not that hard for me anymore. Well, fasting here is harder than where in my home country, because here I have to fast for a longer period, because here I take iftar at 9, and in my home country I'll take it at 7, so it's a longer period, but it's not that hard because it's not as hot here than in other countries. Clonskeagh Muslim National School merupakan sebuah gambaran kecil bagaimana Islam berkembang dengan sangat baik di Irlandia. Tak heran, ia mendapat julukan negara paling Islami di dunia. Dublin memang selalu menarik dan tak habis untuk ditelusuri. Dublin juga selalu menawarkan kisah lain, terutama tumbuhnya generasi Islam baru di pusat kota. Bagi seorang muslim yang melakukan perjalanan ke sebuah negara non-muslim, keberadaan satu toko halal menjadi sangat berarti. Biasanya lokasi ini menjadi pertemuan atau meeting point bagi sesama muslim. Hari ini saya memiliki janji untuk bertemu seorang muslim muda dari Dublin. Toko makanan halal menjadi lokasi pertemuan kami. Inilah Owen John Whelan atau Yahya Abu Mujahid, seorang pemuda asli Irlandia yang telah memutuskan menjadi seorang muslim sejak ia berusia 17 tahun. Kini usianya telah menginjak 26 tahun, namun ia masih merasakan bagaimana agama tauhid ini membuatnya kagum sejak pertama kali. Sebagai seorang remaja di benua Eropa, ia pernah terjebak dalam kelamnya masa muda yang penuh dengan kesenangan fana. Selama bertahun-tahun, ia terbelenggu dalam lingkaran hitam obat-obat terlarang. Hal ini membuatnya jauh dari keluarga, saudara, bahkan dirinya sendiri. For you have a different life, which is very free as a boy. Oh yeah, very, very different. Like you don't have any limitations. You don't have any like restrictions, which people think is a good thing. People think having no restrictions is a positive, but it means you will do anything to like keep yourself happy. And if you do that, if you live that way and you work that way, you make a lot of other people unhappy. And alhamdulillah, one of the greatest things about being Muslim is when you become Muslim, all of your sins are forgiven. Subhanallah, memang Allah maha membolak-balikan hati seseorang. Pernah terjerembab dalam jurang kesalahan, tak membuat sosok Owen menyerah. Ia terus melakukan pencarian untuk menebus semua kesalahannya. He passed Clonskeagh Mosque
Kini ia bekerja sebagai seorang general secretary di sebuah lembaga non-profit yang membantu anak-anak muda. Ia tidak ingin mereka terjerumus dalam kehidupan yang pernah ia lakukan sebelumnya. What is the biggest trigger? Finally, you choose Islam to be your religion? Quran. Any Muslim that ever meets a non-Muslim and they want to speak about the religion, don't go anywhere else except straight from the Quran. You can't argue with it. You can't belittle it. You can't take away from it. You can't add into it. It's set. It's perfect. So at your age, you're so critical about everything, asking about everything, what this happened and from what, and so Quran have all these. It has no problems inside it. It has no errors. It has nothing that sounds wrong. And humans have just gone, oh no, God just meant to say this, you know. It's very clear, straightforward, direct. Can't go wrong. Hidup Owen memang telah berubah jauh dari sebelumnya. Bayang-bayang masa lalu tak membuatnya meratapi keadaan. Ia tahu bahwa Allah Maha Pengampun atas kesalahan hambanya. Kami melanjutkan perjalanan. Kali ini Owen berbaik hati mengajak saya untuk bertemu buah hatinya. Kini seluruh waktu Owen tercurah untuk Mujahid yang mulai memasuki usia 2 tahun. Di dalam rumah mungilnya, Owen berusaha membesarkan dan menumbuhkan benih-benih agama Islam di dalam hati bocah kecil ini. What is the biggest difference in parenting in Islam side and non-Islam side? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said your best da'wah is your action. This is what you do. So if your children see you act in a certain way, they'll imitate you. Your kids. Your kids are watching you, and they like he was saying when he was walking to the masjid with Isa, I think it was, that when he like scratch his arm or something, Isa would scratch his arm. Okay. Or when he like check his shoes, take a certain step, Isa would take. Problems that we have, like Muslims living in the West, is we try to tell our young people just don't do that. Okay. So don't do that thing, don't go there, don't go that place, don't be with these people. That's not enough. You can't just tell young people don't do that. You have to provide them with an alternative. You have to say don't do that because first of all that's haram and we have this alternative available. Masya Allah, Owen adalah gambaran tumbuhnya benih Islam yang sempurna dalam diri seorang anak muda. Ia tak hanya menerima Islam di dalam hatinya, tetapi juga berusaha menerapkan dalam kehidupannya dan buah hatinya. Dublin masih menyimpan satu cerita tentang sentuhan damainya Islam. Hal ini membawa saya bertemu dengan Mary Isobel Burns, seorang muslimah muda asli Irlandia. Isobel, begitu ia disapa, dalam balutan hijab sederhana, menerima saya di rumah mungilnya. Tujuan kedatangan saya karena rasa penasaran yang besar, bagaimana ia tersentuh oleh agama rahmatan lil alamin ini. Isobel dilahirkan dalam sebuah keluarga asli Irlandia di daerah Portlack. Wanita berusia 29 tahun ini adalah gambaran kaum Hawa dengan keinginan hidup yang kuat. Namun dari sinilah akhirnya ia terketuk untuk mengucapkan kalimatul syahadah. So when the first time you know about Islam and want to be a Muslim? It was during Ramadan, maybe 4 years ago. And I met someone who was talking about Islam, just out of the blue, and explained a few things. And then I was interested, so I listened. And then after a couple of days, they asked, like, do you want to become Muslim? Because I showed interest. And I said, yeah. And they said, well, like, see what questions you have first. Make sure you're 100% sure. And so I only had 2 questions eventually. I couldn't think of anything else. And I asked those questions and I got my answers.
yeah, and then I was convinced, and they were like, no, maybe you have more questions. I said no. Pada saat itu kondisi Isobel dipenuhi rasa ingin tahu tentang segala hal. Apa yang terjadi di dalam hidupnya membuatnya mencari sebuah oase ketenangan abadi dan bukan hayalan semata. Islam adalah agama yang benar dan nyata. Inilah yang membawa Isobel akhirnya menjadi seorang Muslim. I can only remember one, I think, but then the other one was about Adam and Eve. So I asked about that, and I got the details about Adam and Eve and where they started and about their family eventually after that. And it made sense. And I was convinced. And they said, oh no, we'll take maybe a day or two or a couple of days. And I said, no. I said, I want to. They're like, okay, fine. It was simple as that. Kini Isobel telah menjadi Muslim selama hampir 4 tahun. Ia hidup bahagia dalam keyakinan hatinya. Kebahagiaannya juga tak lepas dari buah hatinya, Amira. Gadis cantik berusia 8 tahun ini adalah satu-satunya pengisi hari Isobel. Sudah sejak lama ia tidak memiliki kedekatan dengan keluarganya. Kasih sayang Isobel hanya tercurah pada Amira semata. Gadis kecil ini memiliki masalah dengan jantung, sehingga harus secara rutin melakukan pengobatan dan dibatasi aktivitasnya. Selain bekerja sebagai staf administrasi di komunitas Muslim Irlandia, Isobel juga membuat kerajinan tangan bernuansa Islam. Biasanya, kerajinan ini akan ia jual ketika ada acara perkumpulan Muslim. Saya kagum dengan keteguhan hati Isobel. Tak terbersit sedikit pun keraguan akan kebesaran agama Islam. Inilah yang membuat wanita tegar ini istiqomah dalam balutan hijabnya. It is hard for you being a young woman Irish convert. It's like complete different. Yeah. Yes. You completely stop. Like your old routine, you can't use it anymore. You can't just go anywhere in Ireland. Everything is pubs. Everything has alcohol related to it. It's hard in a sense. It's different. You are completely disconnected from everybody. People no longer sit beside you. It takes them a while, and you can see when you get on a bus, if you're by yourself, 9 times out of 10, the only person that will sit next to you is another Muslim or a person of color. Other people who believe that they're outcasts will sit next to you. I don't know why. Subhanallah, sosok Isobel benar-benar membuat saya salut. Dalam keterbatasannya sebagai seorang wanita dan orang tua tunggal, ia masih tetap istiqomah menjadi Muslim seutuhnya. Perjalanan saya di Irlandia telah selesai. Negara ini memberi saya begitu banyak cerita tentang kisah Islam dan juga Muslim. Saksikan terus Jazirah Islam yang memotret kisah tentang Muslim di dunia. Alam indah dan masyarakat yang hidup sejahtera menjadi alasan Norwegia dinobatkan sebagai salah satu negara dengan penduduk paling bahagia di dunia. Dan kebijakan pemerintah untuk membuka pintu bagi para imigran membuat kehidupan di negeri Eropa Utara ini menjadi semakin beragam. Dari sinilah Islam bersentuhan dengan warga Norwegia dan menggeliat jumlahnya dari hari ke hari. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. I can't tears. And I'm so happy. Sebagai destinasi wisata, Norwegia memang tidak sepopuler negara-negara di belahan Eropa lainnya, seperti Prancis, Spanyol, atau Italia. Padahal Norwegia menyimpan pesona yang sangat menarik.
Pintu yang terbuka lebar bagi pendatang Muslim dan luasnya toleransi membuat Islam tumbuh subur di negara kaya ini. They have everything from classic, every color, every need. You have to make sure that it says halal, because in regular stores it will contain gelatin, maybe even from pork.